না ক্যামেরাম্যান এডিটিং পুরো করি জানো না আমি এডিটিং করবে যে এডিটিং করে ভালো ভিউ যাইবো এডিটিং করবে মানে ক্লিয়ার দেখা যায় সব কিছু এটা বল জানিব নাকি দিন করবে না আমি জানি না আমরা এগুলো পিলা ফটো এডিটিং করবা তো বিকাশ আমার কাছে ওই ইয়ে ফটো ডিএসএলআর উঠাবো না ফটো রাখো হ্যাঁ সব কিছু এডিটিং করছেন আমার ফটো রাখো এডিটিং করে দিয়েছেন বুঝলে भारत देखा जाए मोर न देखा गले कस्टमर देखा गले हां कस्टमर देखे बोल जणा कल के लिए 1 मिलियन व्यूज आयो दिथले पूरा फेमस हो गयो এটা কোডা করা লাগে লেমন তো নাই না এইটা চন্দ লেমন গোড তো হেড আর ফেস ওয়াশ এর গাছটা এটা করা লাগে আর সরটা হাটা সাদাটা গুটে না আর ওটা না किसी बाली बाली वजन हो बड़ा हां এটা দানা হবে मैं फुलबाणी करे किसी भलो कर देबे नै सेना ए फुल जत्की बड़ दुकान बोले जीवो तमे नै का सेतकी सेना से पिना रही क्या वो देखो हाल तो खाली घोसी देला टिके हाथ किनो और किछि कर देला नै हाथ किनो बरे बेकार पैसा देला लागला मते आ हेडा दे दो आ तो हेडा हां बेटा हेडा हेडा কেনে हेडा वो हेडा बड़ बड़ কিছু हां दे पानी दे दे ना खुल ना ना जेली दोडा मते सेने ती कर देला बेकार पैसा देले सेना हां खाली रे क्रीम देला घोसी देला हाथ किनो हां खाली क्रीम ले घोसी देला हाथ किनो सेने কেড়ে দিলে से 100 के 100 टका सेनेला 100 टका 120 टका नेला बेकार फालतू रे किछि घोसा घोसी नै रुगड़ी रुगड़ी लाग दिने ना खसमु নাই বলে আর সেটা মালিশ না করলে আর হবে টাইম পড়ে বেক দেখো সব ইয়ার সব খসবা পড়ো না বলে ফেসিয়াল র মহত্বটা রইব আর টিকে খালি গাল গাল টি মার দো আর ফেসিয়াল কरू কোন লাভ हो आई देखो पूरा पट हाथ के स्टॉप रखना ठीक लास्ट फेज करो लास्ट होगा इसका वीडियो भी से उठेगा